নমস্কার, আপনারা দেখছেন ডিজিটাল খবরলার। আমি মোহন সিং। আসানসোল সাংসদকে নিয়ে এখন রাজনীতি উত্তাল হয়ে রয়েছে আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা নাকি এলাকাতে দেখা যায় না এবং এলাকার উন্নয়নের জন্য পার্লামেন্টে একবারও কথা বলেননি। এ নিয়েই বাদবিবাদ শুরু হয়েছে। আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র जितेंद्र तिवारी এই অভিযোগ তুলেছেন। हमारे देश के संसद में शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है। आसनसोल की जनता ने दूसरी बार श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी को आसनसोल के सांसद के रूप में निर्वाचित करके पार्लियामेंट में भेजा है। आसनसोल के लोगों की ये उम्मीदें रहती है या हर क्षेत्र के लोगों की ये उम्मीदें रहती है कि उनका जो सांसद होगा वो अपने इलाके की समस्याओं को, अपने इलाके की समस्याओं के समाधान के रास्तों को पार्लियामेंट में बखूबी रखेगा, उस पर चर्चा करेगा, उस पर स्पष्टीकरण मांगेगा। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि चाहे अपने पिछले टेन्योर में हो या वर्तमान टेन्योर में हो, आसनसोल की समस्याओं के बारे में माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम लोग संसद में एक भी शब्द बोलते हुए नहीं सुन रहे हैं। चाहे वो ईसीएल में काम करने वाले असंगठित श्रमिक हों, जिनको हाई पावर रिकमेंडेशन के अनुसार सैलरी नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये मुद्दा उन्हें उठाना चाहिए। इसको से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएं हैं, वो मुद्दा उन्हें उठाना चाहिए। आसनसोल में एक मेडिकल कॉलेज की मांग वो कर सकते हैं, आसनसोल में एम्स की मांग कर सकते हैं, अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मांग कर सकते हैं। आसनसोल के अंडाल में जो एयरपोर्ट है वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट की मांग वो कर सकते हैं। बर्नपुर में जो एयरपोर्ट बनकर तैयार है उसमें जो अड़चने हैं उसका समाधान कैसे किया जाए ये मांग वो कर सकते हैं। आसनसोल के कनेक्टिविटी के लिए एक और बाईपास बड़े रोड की जरूरत थी, वो मांग वो माननीय नितिन गडकरी जी के सामने कर सकते हैं। जामुड़िया में जो अखलपुर ब्रिज है उसका चौड़ीकरण किया जाए ये मांग रेल मंत्री से कर सकते हैं। आसनसोल कोर्ट के सामने जो रेल लाइन है वहां ओवरब्रिज बनाया जाए इसकी मांग वो कर सकते हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे जो दिल्ली से जुड़े हुए जो मामले हैं जिसे पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, इन सारे मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं हमारे सांसद जी। एक अभिनेता के रूप में हम सारे लोग उनका सम्मान करते हैं। आसनसोल उत्सव हो, दुर्गापुर उत्सव हो, कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल हो, हर जगह उनकी उपस्थिति है। लेकिन केवल फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तो हमने उन्हें सांसद नहीं बनाया ना। हमने फेस्टिवल में जरूर आए, जरूर आनंद करें, जरूर आमोद प्रमोद करें, ठीक है, लेकिन आसनसोल की जनता की समस्याओं को पार्लियामेंट में कौन उठाएगा। जितेंद्र तिवारीर এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই রাজ্য তৃণমূল নেতা ভি শিবদাসন দাশু সরব হয়েছেন। তিনি বলেছেন বারবার এইভাবে যে শত্রুঘ্ন সিনহা সাংসদ আসানসোলকে এইভাবে অভিযোগ করলে চলে না এবং তিনি জানিয়েছেন যে সব সময় শত্রুঘ্ন সিনহা আসানসোলে আসছেন এবং আসানসোলের উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন যে কমিটি রয়েছে সে কারখানা বলুন এবং ইন্ডাস্ট্রি বলুন এবং যে গভর্নমেন্ট রেলওয়ে বলুন সমস্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বারবার বৈঠকও হয়েছে এবং উন্নয়নের জন্যে সবসময় তৎপর রয়েছেন। এই বিষয় নিয়েই শিবদাসন দাশু জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কড়া জবাব দিয়েছেন। আমি জিদানকে এই কথা বলতে চাই, शत्रुघ्न सिन्हा जी एमपी होवार पर जो आसनसोले जो रेल प्रशासन हेड आछे डीआरएम साहब, जो डिविशन आछे आसनसोल रेलवे डिविशन आछे ईस्टार्न रेलवे अंडरे जार हेड आछे जनरल मैनेजर ईस्टार्न रेलवे, जेरकम अपना आसनसोले इस्को आछेन और ईसीएल आछे जो इंडस्ट्रियल एरियार मध्य पड़छे, ओ स्टिले निजे मेम्बर आछेन कमिटीते, कोले मेम्बर आछेन। तो এই সব জায়গাতে ভালো করে এনকোয়ারি করে দেখবেন তো দেখবেন ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রত্যেক মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করে, যে রেলওয়ে যে ডেভেলপমেন্টের মিটিং হয় যে মিটিংয়ের মধ্যে অ্যাটেন্ড করে, और ईसीएल डेवलपमेंटेर জন্য যে মিটিং হয় ও মিটিংয়ের মধ্যে অ্যাটেন্ড করে शत्रुघ्न सिन्हा जी, और इसको जो
প্রশাসনিক যে মিটিং যার মধ্যে যাকে যা ডাকে উপর লেভেল থেকে যার মিটিং অ্যাটেন্ড হয়, আজ এই সেলে যে চেয়ারম্যান আছেন যার সঙ্গে বসে কথা বলেছেন ডেভেলপমেন্টের জন্য, আর বিভিন্ন জায়গা ডেভেলপমেন্টের কথাও নিজে তুলছেন। কিছু কাজ হয়েছেন, কিছু কাজ হওয়ার বাকি আছে, मगर वो কথা তুলছে। পার্লামেন্টে अगर বলতে শুনি নেই তো বাহারে তো ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে তো কথা বলছেন, ডেভেলপমেন্টের জন্য, আসানসোলের ডেভেলপমেন্টের জন্য তো কথা বলছেন। अगर দরকার পড়বে তো उसका একটা লিস্ট আমি পাঠিয়ে দেব, কি কি কথা বলেছেন ডেভেলপমেন্টের জন্য, কি কাজ হয়েছেন, কি কাজ হওয়ার বাকি আছে, একটা লিস্ট আছে, ও লিস্ট পাঠাতে পারে। এই ছেড়ে আসানসোলে আসছেন, আসানসোলে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন, মানুষের সুখ দুঃখে সাথ দিচ্ছেন, আর বিভিন্ন যে এমপি থ্রু যে যে ফান্ড পাওয়ার আছেন সাধারণ মানুষকে, যে অসুস্থ মানুষ আছেন যাকে সহায়তা করার, ওই এমপি ফান্ডে থ্রু 2 লাখ, 2.5 লাখ, 3 লাখ, 10 লাখ পর্যন্ত, 10-11 লাখ পর্যন্ত ও অ্যালটমেন্ট করে দিয়েছে। প্রত্যেক মাস এরকম कोई মাস নেই যে মাসে আপনাকে 10টা 15টো অ্যালটমেন্ট যে ট্রিটমেন্টের জন্য ও করাচ্ছে না, যার রেকমেন্ডে হচ্ছে না। বহু জায়গাতে ও করে দিয়েছে, প্রত্যেক মাসে 10-15টো করে দিয়েছে, যার চার্ট भी हम लोग হাতে আছে। এই ছেড়ে ও আসছে ইন্দি ভবন যে উষাগ্রামে যে করেছিল, তুমি নিজেই করেছিল তোমার টাইমে, আর ওই জায়গাতে তো এমপি অফিস আছে, ওয়া এমপি একটা সেক্রেটারি বসে যে আসানসোলের মানুষের কথা শোনার জন্য, যা সহায়তা করার জন্য, अगर কাউকে कोई চিঠি পত্র দেওয়ার আছে, कोई সহায়তার জন্য আপিল করার আছে, कोई কাজ করাবার জন্য চিঠি দেওয়ার আছে, তো চিঠি ওয়া রিসিভ হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে যাকে পাঠাচ্ছেন, আর যে কাজ করার আছে করে দিচ্ছে। পশ্চিম বেঙ্গলে তো 42টা এমপি, যার মধ্যে তো বিরোধী দলে এমপি আছে, তো এখন কোথায় আছে? পহলে তো 18 ছিল, এখন কমে গেছে, 12টা আসছে, 12তে আসছে। তো এই 12টা এমপির মধ্যে কোন এমপি পার্লামেন্টে কথা তুলছেন বিরোধী দলে? এই भी तो দেখার দরকার। খালি শত্রুঘ্ন সিনহা का ऊपर একা আঙ্গুল তুললে তো লাভ নেই। একদিকে প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি, অন্যদিকে রাজ্য তৃণমূল নেতা শিবদাসন দাসুর এই প্রতিক্রিয়া ঘিরে এখন আসানসোল শিল্পাঞ্চলে জুড়ে রাজনৈতিক মহলে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন যারা একদিকে বিরোধীরা এই যে বিরোধ করছেন এবং বিরোধীরা যে অভিযোগ করছেন, অন্যদিকে এই গোটা অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছে শাসক দলের মানুষরা। আসানসোল থেকে ডিজিটাল খবরিলালের জন্য মোহন সিং। ডিজিটাল খবরিলাল, খবর আপনাদের, নজর আমাদের।